अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक आलिम जो कि जिनका ताल्लुक़ दावत इस्लामी से है, जो कि ऐसे हाथ कब्र के आगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के आगे जाके ऐसे हाथ फैला के, जैसे कि आप मतलब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के कोई चीज़ मांग रहे होते हैं ना, वो इस तरीके से हाथ फैला के क्या कह रहे हैं, झोली भर दो मेरी, वरना दुनिया क्या कहेगी कि सखी का मंगता जो उनसा है ना, वो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो मैं आप सखी हैं, मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, कि इस सखी का मंगता जो उनसा है ना वो खाली आ जा रहा है, मुझे मेरी झोली भर दो, मेरी जो फरियाद रसी कर दो, मेरी मदद कर दो, मतलब वो बेसिकली उनसे मदद मांग रहे हैं। ठीक है, आपके गुनहगार मुरीद आए, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा, ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, अलमदद या गौसे आजम सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अलमदद या गौसे आजम पीर माँ। उस इंसान से मदद मांग रहे हैं जिसकी तौहीद का लेवल इस हद तक था कि उनकी एक किताब है, मैं यहाँ पे JPG वगैरह लगा दूंगा उसके सारे के सारे रेफरेंसेस के साथ, उसके ऊपर डॉक्टर तारुल कादरी की भी एक तहरीर लगी हुई है, जिन्होंने मतलब इस किताब के बारे में कमेंट किए हैं। उस किताब में इन्होंने कितनी ज़बरदस्त तौहीद लिखी हुई है कि ऊपर वो मैं इतनी बात पढ़ देता हूँ, बाकी जो ऊपर नीचे की जो बातें हैं ना वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसमें वो उन लोगों से जो लोग मतलब दीनदार का लिबादा ओढ़े नहीं लोग होते, उस तरह के लोगों से जो ये मुजावर बढ़ के बैठे होते हैं ये दरबारों पे, ये उनके लिए बेसिकली बात हो रही है, जो लोग ज़्यादातर लिबादा ओढ़े होते हैं। तो खैर वो जो इबारत है ना उसमें लिखते हैं कि जिस शख्स ने मतलब नफसानी वजूद रखते हुए, मतलब नफसानी ख्वाहिशात वगैरह उसके दिल में हुई, उसके अंदर हुई, और वो रखते हुए भी अल्लाह की सोबत पाने की वो मतलब ख्वाहिशमंद है, या अल्लाह की सोबत पाने की भी उसकी कोई अल्लाह की सोबत भी वो रखता है कि यार मैं अल्लाह की सोबत भी रखूँ और नफसानी उसका जो वजूद है वो भी रखे, तो वो बंदा बहुत बड़ी बेहूदगी में है। ठीक है, वो कहते हैं कि जिस बंदे को ज़ुहद और तौहीद सही समझ आ जाए कि मतलब वो बंदा जो है ना वो फिर अल्लाह के सिवा किसी और से मदद नहीं मांगता। ठीक है, और आगे कहते हैं कि और किसी बंदे को मेहरबानी करने वाला नहीं जानता, कि मतलब अल्लाह ही को वो मेहरबानी करने वाला जानता है और अल्लाह ही को हाजत रवा, अल्लाह ही को वो फरियाद रस यही समझता है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि ये जो लोग बनावटी ज़ुहद जिन्होंने अपनाया हुआ ना, जो दुनिया का वही जो लबादा उड़े हुए लोग हैं, ये जो उलमा आपको नज़र आते हैं बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह, आप कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़बरदस्त उलमा हैं, ये उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं के लबादा उड़े हुए जिनके अंदर दुनिया की ख्वाहिश भी आप देखते नहीं हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं, इनके कपड़े, इनकी पगड़ियाँ, इनका ऐसा माहौल, तो ये दुनियावी बनावटों में भी ये रचे हुए हैं ना। तो इन लोगों के बारे में बेसिकली वो जिक्र कर रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कि वो जो लोग हैं ना ये मुशरिक हैं, शिरक कर रहे हैं। ठीक है, और जो इस तरह के लोग भी जो मतलब किसी भी चीज़ के लिए मतलब जिस तरह हम मेडिसिन लेते हैं ना, तो हम मेडिसिन के ऊपर तवक्कल कर लें कि ये हमें ठीक करेगी, तो ये भी शिरक है, जबकि सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना है। मेडिकल जो फील्ड है इसमें भी जो काम हो रहे हैं वो ज़ाहिर है कि हमारे मदद के लिए आसानी करती हैं, मतलब हमें ठीक करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर हम लोग मतलब एतमाद नहीं कर सकते, उसके ऊपर तवक्कल नहीं कर सकते, तवक्कल अल्लाह पे ही होगा। तो इस तरीके से जो है ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो मरीदैन थे या उन लोगों को जो उस टाइम पे मौजूद थे। ठीक है, तो उनकी किताब में तौहीद का ये लेवल है, और ये क्या आपके सामने ही है, ये जो लोग बयान करते हैं, ये जो लोग बताते हैं। ठीक है, तो वो तो बनावटी जो लिबादा ओढ़े लोग हैं उनको किस तरीके से उन्होंने आप समझ लें कि उन्होंने गर्म तौलिया फेर के, जिस तरह अली भाई नहीं कहते कि गर्म तौलिया फेर के इनके चेहरों से हमने नकाब उतारे हैं, तो वो इनके नकाब उतारे कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बनावटी बने बैठे हैं। और यही बनावटी जो उनसे ना आपको जनाब अल्लाह की तरफ से खींच के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रस्ते पर डाल रहे हैं कि भाई इधर जाओ, इधर से मांगो। ठीक है, जबकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तौहीद का लेवल ये था, जिसको ज़ुहद और जिसकी तौहीद सही हो जाए ना, तो वो बंदा कभी भी किसी मतलब अल्लाह को छोड़ के किसी और बंदे को नहीं पुकारता, अल्लाह को छोड़ के किसी और बंदे को नहीं पुकारता। ये वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, ये इबारत आपके सामने आएगी, इसके अंदर रेफरेंसेस लिखे होंगे, आगे पीछे की इबारतें भी लगी होंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये उनके तौहीद का लेवल है, ज़ीरो टॉलरेंस थी उनकी, और ये बंदे उनसे मांग रहे हैं जो तलकीन करते हैं और जो इस चीज़ को कहते हैं कि वही बंदा सही है जो अल्लाह से मांगता है। ठीक है, और फिर ये इन्होंने फिर कहना है कि नहीं हम तो वसीला ही बनाते हैं ना, हम तो वसीला ही बनाते हैं ना, तो मतलब ये जो बुजुर्ग है ना ये उन्हीं से लेके देते हैं, मतलब अल्लाह से लेके देते हैं, ये इनकी सोच आ सकती है। तो उसके ऊपर मैं 2-3 रेफरेंसेस आपके सामने रख देता हूँ, उसको आप समझ लें। ठीक है, सबसे पहले हम रेफरेंस पढ़ेंगे जी सूरह नमल आयत नंबर 62 सूरह नमल। ठीक है जी, ज़रा बताओ कौन कबूल करता है
ذرا بتاؤ کون قبول کرتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں، اللہ پاک ذرا بتاؤ کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو؟ بے قرار کون؟ مطلب جس کو کوئی پریشانی لاحق ہے یا کسی اس کو مطلب اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی ضرورت ہے اس کو، وہ جو بے قرار ہوتا ہے نا، اس کی فریاد، مطلب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک مطلب میں مصیبت میں گرا ہوں میری مدد فرما، یہ میں بے قرار ہوں اور میری فریاد یہ ہے کہ میری اللہ پاک مدد فرمائے۔ تو اچھا جی، کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ اس اللہ کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے، اور دور کرتا ہے تکلیف اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ پاک کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ مطلب وہ اللہ جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اگلوں کا، ٹھیک ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو پیچھے کام اللہ پاک نے گنوائے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے مگر تم اس حقیقت پر کم ہی غور کرتے ہو؟ یہ اللہ پاک سورہ نمل میں 62 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کتنا واضح لکھا ہوا ہے کون ہے جو مطلب اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کون ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بریلویوں کے جو عالم ہے یہ انڈائریکٹلی، ناٹ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہے، کون ہے؟ یہ اللہ پاک نے پوچھا کون ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تم میری مدد فرماؤ، تم میری فریاد رسی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی توحید جو سی ہے وہ میں نے آپ کو بھی پیچھے پڑھ کے سنائی ہے، ٹھیک ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، حوالے آپ کے سامنے، کتاب پوری کی پوری پڑھ لیں میرے بھائی۔ اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ علی بن حجویری رحمہ اللہ ہیں، تو یہ ان کو ان کے بارے میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ انڈائریکٹلی، ناٹ ڈائریکٹلی، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ انڈائریکٹلی کہتے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں کہتے، اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے نہیں کہتے کہ یہ میری مدد کر سکتے ہیں، یہ دعا میں ثابت کر دیتے ہیں، کام کرنے میں ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ ہے جو یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے ہی رائٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ پاک یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ کوئی اور ہے، تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو رائٹ دیا ہوتا تو اللہ کہتا ہے کہ یار وہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رائٹ دیا ہوا ہے یہ، تو میرے علاوہ وہ بھی کر سکتے ہیں، پھر یہاں علی بن حجویری رحمہ اللہ بھی کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور بھی جو بزرگوں سے جن بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں ان کا نام بھی پھر اللہ پاک قرآن پاک میں مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ بندے بھی میرے ساتھ ہی ہیں جو نا یہ میری مطلب میں نے ان کو اتھارٹی دی ہے۔ یا تو پھر یہ بندے جو ان سے نا وہ کوئی اللہ کا ریٹن فارم ہمیں دکھا دیں قرآن میں کسی ریفرنس میں کہ ان کے یہ بزرگ جو ان سے ہیں ان کو یہ اللہ نے ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہمیں بتا دیں، ہمیں دکھا دیں، کوئی حدیث سے ثابت کر دیں تو یقین کریں ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، ہم تو انہی کے پاس آئیں گے کہ یار بالکل آپ ٹھیک ہے، ہم آپ سے مطلب آپ کے جس طریقے سے آپ عمل کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی عمل کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دور دور تک ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پھر اچھا جی آگے چلے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57 میں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اس اللہ کے علاوہ جن کے متعلق تمہیں بڑا زوم ہے، ذرا ان کو پکارو، ذرا ان کو پکار کر دیکھو، نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تکلیف بدل دینے پر قادر ہیں، نہ تو وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ہی وہ تکلیف بدل دینے پہ قادر ہیں۔ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود رب کی بارگاہ میں وسیلہ، ٹھیک ہے، وسیلہ مطلب نیک مال وغیرہ جو ایک عام بندہ کر کے، ایک اچھا بندہ، ایک مومن بندہ جو کر کے اللہ کے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کہ بھئی وہ لوگ بھی اسی طریقے سے نا وسیلہ مانگتے ہیں نماز کے ذریعے یا دعا کے ذریعے، جس طریقے سے بھی وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، وہ اللہ سے مطلب آخرت کے لیے آسانیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہونے کے لیے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں وسیلہ، تاکہ اللہ کی جو قرب ہے نا وہ ان کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب یہ جو ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ اس ٹائم پہ وہ جو مشرکین تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے اسی طریقے سے بزرگوں کو پکارتے تھے، تو یہاں پہ وہ بزرگوں کی نفی اللہ پاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ابھی بزرگوں والا سسٹم شروع نہیں نہ ہوا تھا، تو پرانوں کی مثال ہی دی جا سکتی تھی، تو جو پرانے کہہ رہے تھے وہی کام، اگر مثال کے طور پہ اگر بنی اسرائیل والوں کے اوپر شراب حرام تھی تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، وہ مسلمانوں کے لیے بھی حرام ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہاں پہ اگر وہ بزرگوں کو پکار کے مشرک ہو رہے تھے نا، تو یہاں پہ بھی جو بزرگوں کو پکارے گا وہ مشرک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مطلب شرک ہی کی کیٹیگری میں فال کرے گا، وہ کوئی اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جناب صاحب وہ کوئی توحید کا علامت دار بنے ہوئے ہیں۔ جب اللہ یار مطلب کیا مسئلہ کیا ہے اللہ کو پکارنے میں، آپ کو ڈائریکٹلی اللہ کو پکارنے میں کیا حرج جاتا ہے آپ کو؟ آپ اللہ کو ڈائریکٹ پکار لیں، آپ کیوں ان بزرگوں کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں یار؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی ایسا کیا؟ کیا کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی ایک صحابی نے بھی اس طریقے سے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟
कोई एक सही हदीस सनद के साथ, सही सनद के साथ आप साबित करें ना, कि कुरान में से साबित कर दें, तो इनके पास वो दलील बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक हो गया। आगे हम चले जाते हैं, इसका ये मैंने आपको आयत बता दिया। आगे सूरत अल-माइदा है 75 और 76। ठीक है जी। इसमें अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मतलब मरियम के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, ईसा बिन मरियम तो नहीं मगर एक रसूल, बेशक उनसे पहले भी बहुत रसूल गुजरे हैं। ज़ाहिर है 1,24,000 पैगम्बर आए, और ये हज़रत ईसा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब पहले आए ना, मतलब सेकंड लास्ट पैगम्बर थे। तो ये तो एंड वाले 2 पैगम्बर हो गए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बाकी 1,23,998 जो थे वो तो पहले गुजर चुके ना, वो तो पहले आके जा चुके। अच्छा, बेशक उनसे पहले बहुत से रसूल गुजरे हैं, और उनकी माँ मतलब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो एक सच्ची औरत थी। वो दोनों माँ बेटा खाना खाते थे, वो दोनों माँ बेटा खाना खाते थे, मतलब वो इंसान थे, वो खाना खाते थे, जबकि अल्लाह खाना नहीं खाता। ठीक है। तो अल्लाह क्या कहना चाह रहा है कि जिनको तुम लोग मतलब अल्लाह को छोड़ के जिन लोगों को तुमने मतलब अपना मबूद बना लिया, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते ना, तो वो अल्लाह ही मानते हैं, कुछ अल्लाह मानते हैं, कुछ अल्लाह का बेटा मानते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ इनकी आरा पाई जाती है। तो इसमें जो सा है ना वो मतलब आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम अपनी आयात उनके लिए कैसे खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आसानी क्या हो सकती है। ठीक है। तो फिर उन मुशरिक ईसाइयों की तरफ भी देखो कैसे उल्टे फिरते जाते हैं। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाओ, क्या तुम लोग अल्लाह के अलावा उन माँ बेटे की इबादत करते हो जो ना तुम्हारे नफ़ा का मालिक है, ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम बिनत इमरान, दोनों के बारे में जिक्र आ रहा है कि वो ना तुम्हारे नफ़े का इनको कोई इख्तियार है, ना ही तुम्हारे नुकसान का इनको कोई इख्तियार है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आ रहा है। और अल्लाह के बंदो और अल्लाह के नेक बंदो, क्यों ये काम कर रहे हो कि जिसमें आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात से हट के मतलब जो उन्होंने अमल नहीं किया, तुम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों बीच में चौधरी बने हुए हो? तुम वही करो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वो जो मिसबाही साहब है वो कहते हैं ना, उन जी माने जिद्दां तेरे वड्डियां ने मन्ने तो भाई उस तरह ही मान जिवें उन्होंने मन्ने यार, ना कर। तो हमारे बड़े कौन है? हमारे बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। ठीक है। कुरान पाक में आता है कि नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से, मोमिनीन की जानों से, उनसे मतलब उनकी जानों से बढ़ के उनके ऊपर हक रखते हैं। तो मतलब हमारे जो बड़े हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ना सबसे बड़े हैं। ठीक है। तो उन्हीं से जो सीखना है हमने वही है। उसके बाद सहाबा किराम है, उनके अमल को हमने देखना है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदायत याफ्ता हैं, मतलब उनके जो उनकी तरबियत याफ्ता हैं, उनसे उन्होंने सीखा है। ठीक है। तो आपकी मेहरबानी है, तौहीद छोटा मसला नहीं है। आप अपने बुजुर्ग की बात मान लो, जिनसे तुम मदद मांग रहे हो वो तो कह रहे हैं कि अल्लाह से मांगनी है। उनकी तौहीद तो इतनी कामिल थी माशाल्लाह, और तुम लोग जनाब साहब उनकी तौहीद उनके अमल को छोड़ के उनकी तो नमाज भी रफुल दैन के साथ ही, और तुम लोग नमाज भी रफुल दैन से नहीं पढ़ते यार। अल्लाह के बंदो, सब वही मतलब जो आपके प्रेजेंट मौलवियों ने आपको पट्टियाँ पढ़ा दी हैं, बस वही माननी है। जो असल बुजुर्गों ने जो बातें की हुई हैं वो आप मान नहीं रहे। सही है। तो उसको थोड़ा सा समझें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।